Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. C'est très bien, Inch'Allah تكونوا بخير. Donc اليوم انا حندير لكم une tarte frangipane, plutôt une tarte normande, qui veut dire une tarte aux pommes à la frangipane, c'est-à-dire une tarte تورته بالتفاح واللوز. هي لا كريم فرانجيبان سي à base d'amande. بالمكونات تاعها الرئيسيه هي اللوز. Donc je vais vous faire une tarte normande à base de crème frangipane et de pommes, comme on a fait pour la tarte bourdaloue, sauf que la crème change un petit peu. Donc on aura besoin de 120 pour la pâte sablée. Bon, je vous ai déjà fait la pâte sablée pour la tarte bourdaloue et pour la tarte au citron. Donc, mais je vais vous citer les ingrédients brièvement, très rapidement. Donc, تسحقوا 125 g زبده، 3 مغارف تاع سكر ناعم. On aura besoin de 125 g de beurre, 3 cuillères à soupe de sucre glace. On aura besoin d'une pincée de sel, la vanille. On aura besoin d'un œuf entier. On mélange le tout, on rajoute la farine tamisée, environ 250 g jusqu'à ce que la pâte se ramasse. La farine dépend de la fluidité, comme j'ai l'habitude de vous dire. Donc حنا نسحقوا 125 g زبده، حبابي، 3 مغارف تاع سكر ناعم، قرصه الملح، فانيلا، وتليموا بالفارينه حوالي 250 g على حسب نوعيه الفارينه، الطحين الابيض. وما تنساوش نص مغرفه قهوه تاع خميره كيميائيه. Alors j'ai oublié de vous dire, n'oubliez pas de mettre avec la farine une demi-cuillère à café de levure chimique, et c'est tout. Après on va laisser reposer la pâte en façonnant un moule, c'est-à-dire à quiche. On la laisse reposer environ une demi-heure à une heure au frais. Entre temps on va préparer notre crème frangipane. بون كيما قلت لكم دوك انا كي خليت لا طارت تاعي في الثلاجه تبرد، لا بات تاعي العجينه تاعي. دوك انا واش ندير، درت زاز تاع ليمون، مبشور ليمون، 3 مغارف تاع سكر ناعم، سكر بودره سمحوا لي، سكر مبلور باردون، ودرت 100 حتى 150 غرام تاع لوز. انا درتو كان عندي بقشور، تحبوا ديروه بلا قشور مملوط ديروه بلا قشور، ارحوه وديروا 2 حبات بيض، وديروا 4 ملاعق تاع كريمه طازجه. Donc pour la crème frangipane, j'aurai besoin de 100 à 150 g d'amandes, mondées ou bien non émondées, comme vous voulez, émondées plutôt ou non émondées, émoulues, et 3 cuillères à soupe de sucre et un peu de zeste de citron. Bon, pour le zeste de citron, vous pouvez le remplacer par de la poudre de cannelle, c'est juste pour parfumer, de la vanille aussi. Et je vais mettre 2 œufs entiers et 4 cuillères à soupe de crème fraîche liquide. Je vais mélanger le tout et je vais le mettre sur ma tarte. Bon, donc راني حنفرخها في بون راني خلطتها مليح، خلطوها مليح ودوك نفرخها في المول تاعي. Bon, j'ai mis un peu de cannelle parce que les pommes vont très bien avec la cannelle. Et je vais l'enfourner à 180 degrés pendant environ 45 minutes pour que la pâte soit bien cuite et la crème aussi. Donc انا نديرها في الفرن مده 45 دقيقه على فرن مسخن على 180 درجه، ودرت لها شويه قرفه ماشي حاجه. بون ولا عندكم دراري ما يحبوش قرفه ما ديروهاش، باسكو على بالنا التفاح يمشي مليح مع القرفه. هذا ما كان. بون هاي لا طاغت ديالي بعد ما طابت. دونك انايا درت لها ان بو جولي، كانت عندي في الدار جولي تاع لي بوم كنت انا خدمتها. تقدروا تخدموا لا جولي في الدار، سهله مهله، استعملوا غير القشور والعظام. دونك لي بيب vous pouvez faire de la gelée maison, moi je l'ai fait à la maison, avec les c'est-à-dire les pépins de pommes, et vous allez mettre aussi les déchets. Vous allez mettre un peu d'eau et les laisser cuire, puis les passer au chinois, rajouter un peu de sucre, un filet de jus de citron plutôt, et c'est fait. Donc je vous dis, essayez la recette. شوفوا هاي لا طاغت تاعنا بعد ما طابت. أنا درت لها لا جولي
تاع التفاح كنت خدمتها في البيت. لا جولي سهله، تقدروا تخدموها وحدكم. كاش نهار نخدمها لكم غير بالبقايا تاع التفاح والقشور وهذوك لي بيبان، ديروهم يغلوا وكي يغلوا تصفوه وتزيدوا شويه قارص عصير ليمون وتزيدوا له السكر وتخلوها تعقد، تولي لكم عباره عن جولي خير ملي تشروها تاع برا فيها بزاف لي برودوي شيميك. نقول لكم سيو هاد الوصفه ماكوش راح تندموا، تجي بزاف بنينه وسهله، شتو ما فيهاش بزاف مقادير. ونقول لكم سلام الى الملتقى وصفه جديده باذن الله. Donc à très bientôt et bye.